من الجزائر البيضاء مشاركات من مختلف الأعمار ومن مختلف ولايات الجزائر دي زاكرو دو شوبينغ يجيو يشاركوا في ميس شوبينغ باش تختار كل واحدة من البنات لا توني اللي تليق بها واللي لازم تكون في الموضوع أيضا لو تيم. هذا الأسبوع الخبيرة والمختصة في الموضة والمكياج ياسمين. مساء الخير عليكم البنات ومرحبا بكم في ميس شوبينغ. تقترح تحدي للمشاركات باش كل واحدة من البنات تروح تعمل شوبينغ ومعها مبلغ مالي محدد والوقت كله ساعتين فقط باش تختار لوك بارفي وتكون في التام تاع عددنا لهذا الأسبوع. ألبسة وأحذية وأكسسوارات وكذلك التسريحة والمكياج لازم يكون في التام ديالنا. المشاركات جالسات في الشوروم وكل واحدة تنتقد خطها حتى يوصل دورها. وياسمين مباشرة من مكتبها النقد راح يكون بالتدقيق أي كريتيك بوينتو pour chacune لكل واحدة. Le jean, très bien. Le jean très bien parce que voilà, c'est un jean taille haute. في كل عدد ياسمين نوز امبوز لو تيم الموضوع والمبلغ المحدد للمشاركة والوقت ساعتين فقط. لازم عليك تلبسي غير لو بلا وتجري مور الوقت باش تكوني في لو تام المقترح عليك واللي لازم تحافظي عليه وحذاري ثم حذاري انك تكوني اور تام. مساء الخير عليكم البنات، جيسبر راكم ملاح وراكم واجدين باش تدوزوا هاد السمانه تاع ميس شوبينغ. كيما شفتوا جات الشتا وجات الرياح وجا البرد، دونك سي بور سا كو لو تيم تاع هاد السمانه هو ستيلي افيك ان بول ان لين. نوتر تيم لهذا الأسبوع راكم سمعتوه ستيلي افيك ان بول ان لين مي با سي سامبل كو سا. لازم له تخمام مليح كار لا لين او توشي الي دوس اي ليجير. لازم يكون ان بول تاع الصوف اللي دفي في هذا البرد. دونك كوم دابيتود عندكم زوج سوايع وزوج ملايين باش تكونوا او توب افيك ان بول ان لين. ومن بعد قعد لكم ربع ساعه باش تمشطوا وتماكيو. فوالا بون كوراج. ميرسي. لو تيم كيفاش راكم تشوفوه لي في؟ بون يبان لي تام ساهل مالغري كان ماشي كاع عارفه نلبس لي بول ان لين. سي لو مومون دو بورتي لا لين وتزيدي تتعرفي عليها اكثر. سي ان بودجي انتريسون نقدروا نشوفوا كاش حاجه لا وي سوف كو الوقت شويه الوقت شويه انا لو تيم عجبني بزاف ديجا جو سوي ديجا دون لو تيم سي فري دونك ان شاء الله نلقاوها في ساعه تعجبنا. Contrairement, le thème m'a plu parce que le pull en laine, je les porte assez vite vu qu'il fait froid. Pardon. Oui. Alors ça me va. Tant mieux pour toi Nesrine. C'est un thème intéressant où j'espère qu'on aura la nouvelle collection. فيما يخص la nouvelle collection, t'inquiète, tu trouveras de tout. D'accord. Alors, je compte نبدا. Anna Nibda, si vous voulez, bien sûr. Bien sûr. Merci. Bon courage. Merci beaucoup. وأول مشتركة لهذا الأسبوع هي كوثر. نروح نتعرفوا عليها عن قرب. بونجور أزول كوثر. صباح الخير, bonjour, Azul Flowen. Je m'appelle Malem Kauthar, j'ai 22 ans. Je suis étudiante à l'École nationale supérieure du tourisme à Alger. J'étais même Batna, alors big up à toutes les chawiettes qui vont nous regarder maintenant. J'ai pas de style précis vestimentaire, mais je peux m'intégrer comme les styles, donc Trafouchalia. Voilà, on m'a accordé le thème de tendance avec un pull en laine, ça tombe pile poil mal ch'ta, donc je suis là. Et j'espère être Miss Shopping. Très jolie Kautar, Allah يبارك منورة. Les stylés, Bentley branchés, Bentley stylés, j'aime bien ses cheveux, j'aime bien le poncho les lapsato, j'aime bien Tani كيفاش راهي maquillée, donc Bentley, une très très bonne candidate. En tout cas, j'ai hâte de نشوف le shopping تاعك, شكا حتخيري حوايج, et je compte sur toi pour être stylée avec un pull en laine. En fait, je me sens pas du tout stressée, au contraire. Le stress أو التقلق ماشي وقته. Ça tombe bien مع الجو هذا راهو كي
جو تاع بول اون لان. أما هي الحاجة اللي عجباتك في التام؟ باش يعجبني بوكو بلوس في التام تاعي اللي عطاوهولي سي que j'adore les pulls en laine. Je ne porte que ça pendant l'hiver كيما la majorité تاع الناس الكل. Et je crois qu'avec un budget de 20 000 dinars, ça le ferait. Ou 2 heures en plus. الوقت لازم تعرفي كيفاش تسيريه فقط. En ce qui concerne زميلاتك tes concurrentes, واش تقولي فيهم؟ Pour mes concurrentes, je pense que Esma va assurer d'après les goûts تاعهم. Les autres aussi, elles sont vraiment pas mal. Elles vont être de bonnes concurrentes. Voilà. Ben, notre experte تحب أن كل واحدة تمشي في le thème وما تزيدش عليه. Yasmine, je crois qu'elle cherche l'originalité. Elle cherche le truc qui va donner du peps en fait à la tenue. Le pull en laine. Ou elle va voir ensuite si les filles elles vont oser et si elles vont prendre des risques. Voilà. Pas à ce point. خودي وقتك وعرفي واش تشري. Juste être précise et point. Enfin لحقنا. À moi le shopping maintenant. Avec notre chauffeur et la voiture, on est arrivé. برك ما تنسيش أن وقتك ساعتين والمبلغ 2 ملايين سنتيم. أوكي؟ توب كرونو بالتوفيق. Bah khair, vous allez bien? Alhamdulillah. Alors, je participe à une émission qui est Miss Shopping, la كان سمعتوا بها. Mon thème c'est tendance avec un pull en laine. Alors, نعطي un peu à peu près كيفاش عندكم les pulls en laine? Oui. Le thème stylé en pull en laine. شوفي واختاري مليح. Bon, j'aime bien le détail هذا. أنا ننصحك أنك ما تركزيش على les détails seulement, ولكن surtout il faut voir la qualité. Me dices si lo siento, ahora es el momento, no este fue mi intento. لازم تفهمي مليح لو تيم ديالنا باش تختاري بلا ما تحتاري. Tengo que dejar mi amor. No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo. Mientras escucho. Ben, il faut un pull en laine. Toujours des gilets. C'est tendance en fait. Mais malheureusement, لازم لي un pull. هذا باهي بصح اش كتخرج مع لا توني تاعي. الوقت راهو يجري وانت عندك 3 توني ما تنسيش. Le pull, j'adore. Ben, adoré oui, ولكن البنات يخالفوك في الرأي. Surtout le détail هذا en dentelle au bout de la manche. Ben, c'est très simple, c'est au toucher اللي نعرفوا la vraie laine. وانت كيفاش راكي تشوفي le pull. C'est pas un pull en laine هذايا. Oh, j'aime pas. لو بونطالون عجبني. ميم لي شوسور شابين بصح ما جاوش مع بعضهم. Elle est banale. Je trouve pas que la tenue elle est assez spéciale. بون انا على حسب واش يبان لي جو بونس با كو سي ان بول اون لان على حسب واش راني نشوف مي بون لي فرانج هادوك صافا سي طوندونس شابين ابار لا ماتيير اللي تبان لي سي با د لا لان صافا شباب هاد لو Bon, c'est pas le pull en laine تاني كيف كيما راني نيماجيني مي il est original. C'est sympa هاد les franges هادوما اللي جايين في la manche. Ça lui rajoute une touche un peu originale. شباب le haut. Pour le jean, je le trouve magnifique. C'est la première fois que je chauffe un jean aussi beau, je crois.
Les petits papillons اللي هنا عجبوني. Ben, moi je trouve que c'est un look sympa. هكذا تروحي للحقل وتجري مع الفراشات. نسرين عندها رأي في ذلك. Le pantalon, شوية. Les chaussures, non, pas vu. Peut-être que c'est pas mon style, mais... Chacune son goût. J'aime. Oh là là, le jean. قولي لنا واش بيه le jean. Les années 80. Moi j'adore les années 80. Je trouve que ce sont des années cool, style et tube. مع les bottines تاعها. Oh, j'aime pas. C'est quoi ça? Pourtant antique, là كانت لابسة antique. Les papillons مع البول كاع ما جايش كاع. ما عجبنيش الجين هذا مع لي شوسور. Les filles, أنا نقول لكم رأيي الأهم راهو عند notre experte Yasmine, n'est-ce pas? Ah, même le jean, il est sympa. J'aime bien les détails, les petits papillons, les jeans. Kif, voilà, ça lui rajoute haja originale, le jean. Oui, très original. J'aime bien les petits papillons. Bon, il est un peu déchiré, comme ça, il est sympa le jean. Sabat, il est vraiment unique, j'adore, c'est un godasse, un de fermeture. J'aime bien les hadaïda qui me servent de boutons. Ouais. Les godasses, je trouve que ça fait un style. Les chaussures, chouïa. Les motifs papillons. ما عجبونيش كامل. قولها واش بيك كوثر خيرتي هاد لا تونو؟ Alors là, les bottines لداخل هو large ودخلته لداخل. Catastrophe. En plus جاها عريض. تريكو جاها كبير. لا فورم انا بور ما سي ترو غرو انا ما نقدرش نلبس صباط هكذا جاي خشين بزاف. واش نقول لك هذيك هي لا فورم على بها يسموهم لي غوداس. Et notre experte Yasmine, واش تقولي في لي غوداس؟ La paire de boots, elle est top. C'est très tendance fadjta. Ça peut se porter aussi avec des jupes, des robes, des collants, chaînes. C'est super tendance. Donc la botte, je valide. Vous voyez les filles, Yasmine, elle valide. Elle est complètement hors thème. Après, chacun son style, mais le style... Le pull ما عجبنيش alors là هادو اللي فيه. Ou le pantalon ne va pas du tout avec les chaussures. يخصها ان ساك يفو كومبليتي لا توني لازم ان ساك هكذا ما شكيتش حتى ربحنا. ياسمين عجبك شوية؟ Ben, أنا ننصحك faut bien choisir وكوني فقط في le thème. C'est la joie de Yasmine. Il est tendance, il est branché. Le pull est très original avec les petites franges hadouk. Le jean tanik, il est original avec les petits papillons. La paire de boots, elle est bien. Franchement, le look, je valide. Après, c'est un accessoire, un petit sac. Mais franchement, c'est un look déjà, les pas mal, Kautar. Pas mal. Pour cette tenue, Yasmine راهي راضية بها. Donc, next, une seconde tenue. Alors voici ma deuxième tenue. Alors pour cette tenue, j'ai pris une veste en jean parce que c'est tendance. J'aime bien le détail à la Forever Young. Forever Young, I want to be forever young. J'adore cette chanson. Elle me fait rappeler les années 80. Alphaville, c'est trop top. Et maintenant, كيفاش راكم تشوفوا كوثر؟ هكذا لا je préfère. Donc زادت une veste c'est bien. Ça fait une tenue plus complète que la première. النقد عند نسرين راهو بقوة. La veste, elle est bien, les tendances, vu les déchirures et les petits détails dans les bras. Je trouve qu'elle est bien. Même le haut. Veste en jean, pull simple. Je vois pas où on a tendance en pull en laine. Avec une veste en jean. Elle est complètement hors thème. Bon, la veste en jean déjà, bof. Alors pour le pull, كوثر, faut pas cacher le pull. لازم تظهريه. N'oublie pas, il faut penser au thème. Être stylé en pull en laine. ce que j'ai aimé le plus, c'est les rayures métalliques en métal comme ça. C'est pas pailleté, c'est en métal. Pas de croisé haka, c'est tendance aussi avec l'ananas هذا صغير. J'adore, c'est un peu sympa. هاد لا تونو بون مليحة. جاتها كمان مليحة. أواه, مازال ما فهمناش. كيفاش مليحة؟ مي ماشي ما راهيش في التام كامل. Le haut aussi, même qu'il y ait la veste,
Le haut là باين جا باين en plus j'aime bien les petits détails les faits. La couleur, bon, ما جاتهاش bien على le teint. En ce qui concerne le pull en laine, واش رايك ياسمين؟ Le pull, non. Non, c'est pas ça que je veux. Bon, il est sympa, hein, le pull avec le petit ananas ou le malabayosh qui est هنايا. Mais c'est pas ça que je veux. J'habite un pull avec de la laine, de la grosse maille, haka. Pour moi, le pull, il est hors thème. Alors pour le jean, il est tout simple, noir. Je l'ai choisi pour le petit détail, voilà. J'ai adoré. La tenue elle est bien. Comme les fêtes, elle est bien. Le pantalon, ça va, خير من الأول. Même les chaussures, عجبوني هادو. Bon, c'est beaucoup plus mon style que على الأولين. Alors, déçu ou pas Siham? Je suis déçue واش خيرت parce que je m'attendais pas à ça. على حسب ما شفتها. Pour la tenue complète, واش تقول notre experte? J'aime pas cette tenue. J'aime pas. Franchement, je préfère de loin les قبلها. En tout cas, ce boîte, c'est un vert que j'adore. J'adore ce vert, il est même tendance. Je vois que le blanc يقولوا لي كثرتي شويه من الشراشف. D'avance, j'aime pas du tout les chaussures. Du tout. Comme pas possible. Je comprends pas علاش ما تدي un sac. Je te dis bravo Asma, l'accessoire كتير مهم avec la tenue. انا لو كان جيت في بلاصتها capable نخير les bottines, capable le jean, mais pas la veste en jean ou le pull parce que c'est pas d'un pull en laine. Ou la veste en jean déjà ما تجيش avec un pull en laine. Yasmine, j'espère qu'elle va aimer en tout cas. يبقى le goût des filles. وياسمين واش تقول؟ Après, elle est jolie. Elle est belle, elle a un corps très joli, donc كل شيء يخرج عليها. Mais le problème, c'est que la tenue, elle est pas stylée ou elle est pas fleutem. Donc oui, je crois que j'ai toutes mes chances de gagner. راني نشوف لا راكي hors thème كوثر. Change vite. Alors il y a la tenue, les flashettes vraiment عليها. Parce que عجبني بزاف le pull. L'accessoire راهو حاضر ولكن clair sur clair. واش تقولوا لي فيه؟ Pull beige, veste beige, sac beige, basket beige. C'est trop pâle. Ton point critique Nesrine. Ils sont bien, mais avec le pantalon, non. Parce que le pantalon, ça donne un peu un effet classique. Avec des baskets... كيفاش؟ غير الباسكت. Non, ma chérie. Tu vois Asma, le sac راهو حاضر. Bon, هنا c'est ma tenue préférée. Déjà, la tenue, elle a l'air plus complète. Puis la veste, puis le sac, donc déjà, c'est plus complet. عندها le pli هذا في la manche. C'est beau le miroir باش تشوفي وتنظري مليح ولا راكي في le thème, ne pas oublier ça. Surtout كي دخلته في السروال vu qu'il est taille haute, je me permets ندخله. هذا c'est un pull en laine. Voilà. Donc là, je vois de la laine كوثر. هنا نشوف la laine. Un beau pull en laine avec un beau bleu turquois. خلاص أني ربت. Mais je trouve que le pantalon, il est un peu classique pour le porter avec des baskets. Bon, انا هذه كي شفتها خلعتني شويه. À ce point خلعتك. مي كي شفت لي شوا تاعها ما درنا والو. L'avis de Yasmine pour cette tenue. C'est un pull en laine, enfin, هاوليك le pull en laine كيما كنت حبيته, un vrai pull en laine, torsadé هكذا, خشين, سخون. Il est très joli le pull en laine, j'aime bien la couleur. Rose, haka, pastel, j'aime bien. Alors la petite broche, même avec le petit détail, la petite broche, c'est mignon. Hello, le pull, j'aime bien. Il fait tachetin, la couleur pastel, très sympa. Pour le pantalon, c'est la tendance de l'année en fait, de porter un pantalon mi-classique, décontracté. Le pli est peut-être من تحتها ولا تلبسوه كاس, c'est la même chose. والله لو تعرفي البنات كيفاش راهم دايرين عليك حالة. Plier le pantalon, c'est une tendance. حتدخل peut-être normal vu que عجبتني أنا la tenue, بصح كاين فيها des touches اللي ما جاوش مع بعضها. واش تقولي أسماء؟ نبدا بلو بانطالون باسكو هو اللي عجبني بزاف. C'est une forme vraiment tendance. La découpe boyfriend على حسب واش راني نشوف. بانطالون بزاف شباب, لو كان جيت في بلاصتها نديه, ça c'est sûr. بونطالون جاها ماشي كاع شباب.
البيج بزاف سي ترو بال لا فيست ميم كولور كو لو بول وميم لو بول ماشي شباب بزاف لو كان لبست له كشي عفسه من داخل ولا عطات له قيمه باش يبان. وشنو قيمة؟ Ben regarde, il est très bien porté sur elle. capable mais comme ça c'est pas Et beau. pour le tout, qu'est-ce qu'on dit? Le pantalon هايل تاني j'adore. Ça change, mais à chaque fois jean bleu. Donc voilà, c'est un pantalon taille haute avec la petite ceinture, un peu Vichy comme ça. Fait même des petits détails roses. Elle a fait un rappel mal le haut. C'est pas mal. J'aime bien le pantalon, franchement. Top tannique le pantalon, j'aime beaucoup. J'ai bzaf shbab. Alors, je les ai portés les baskets. D'abord, j'ai adoré le velours Hava. Et la couleur, elle est magnifique. لي شوسور تاعها لو كان لبست دي شوسور تالون ولا لبست حاجه وحده اخرى تبينها سي بوكو ميو وكان لبست دي بوتين ولا مي هكا اون بيج تاني نو. Elle sort pas du thème du tout. لي باسكيت شابين صافا فوالا هنا درت شويه بدلت شويه لا كولور. La petite paire de baskets, tannique. Bon, la petite paire de baskets haka, en tout cas, c'est toujours une bonne idée. Donc voilà, ça change, elle n'est pas blanche. Elle a fait vraiment un rappel des couleurs, mais à la veste, le haut, le petit rose hadek, elle est rose pâle, tannique, elle est chauffée, poudrée haka. Elle est jolie, jette bien à le pantalon, jette bien à le haut. Donc pour l'instant, c'est un sans faute. Et je me suis dit, peut-être pas نزيد له واحد la veste haka que j'ai aimé. Sa couleur est vraiment très belle. Ça se marie super bien avec les chaussures d'ailleurs. Au fait, les baskets, ça passe ou ça casse? تقدري تجيب سون فيست انا عجبتني سون فيست بس بلو بول هذا لو بونطالون لي باسكيت حتدي اون تري بون نوت وانت هي اللي حتكوني بالشوبينغ سي بون. Voilà, واش رايكم البنات؟ Vous validez ou pas? واش راني نشوف الكلام عند البنات هرب لهم ولكن النقد دايما حاضر. انا لو كانت تدخل لي بعد لا تونو كابابل نعطي لها 5. Je crois que les filles aimeront la tenue parce que je crois que c'est la meilleure tenue. Yasmine, j'ai hâte de connaître ton avis واش تقول notre experte? parce que la tenue est vraiment très belle, je pense. Le petit sac حلو صغير mignon haka. Ça va avec les couleurs, ça match. Elle a fait un rappel vraiment gris rose, et c'est les deux couleurs tannique super tendance en ce moment, le gris et le rose pastel. Par contre, ما نلبسوش هكا le sac. Il faut pas تلبسو هكا parce que عنده une سبتة تاعو بزاف طويلة, donc il vaut mieux تلبسو على les épaules, c'est beaucoup mieux. Mais en général, le look هذا complet, franchement, je le trouve très sympa. عجبتني la veste, عجبتني surtout le pull, je le trouve بلي راهو dans le thème. عجبتني كيفاش لبست le pull مع le pantalon. Le pantalon تانيك عجبني كيفاش elle a retroussé من التحت, c'est très joli. جا bien مع les baskets. Donc franchement, c'est un look اللي نقدر نقول dans le thème ou très sympa. Même le rappel des couleurs, je trouve que درتو bien. Donc top كوثر. Et je pense que c'est moi, mes shopping. ان شاء الله كوثر الوقت راهو يهبط ولازم تروحي تخلصي pour payer ta tenue choisie pour le thème vite. صباح الخير. صباح النور. Alors, قداش جملي؟ Ça vous fait 17 000. 17 000. 17,000 دينار هو المبلغ المستحق. راهي بقات لك 43 دقيقة. سلبي لي شوية عيشي. Mademoiselle, une seconde. Il y a un petit jeu si vous voulez y jouer ou pas. Je vous donne 2 enveloppes. Alors, vous devez choisir un enveloppe. خلاص خليها. Je pense le coup. Ok. On va voir ولا عندك زهر. اي معليش هاد المرة غاب زهر, المرة اللي جات تلقاها ان شاء الله. ناقص 20 دقيقة من وقتك, كور فيت.
Votre attention les filles, Kauthar راهي داخلة sur le podium. Le regard راهو صعيب. Moment de vos notes les filles. ثمان نقاط من عند نسرين. سبع نقاط قدمتها لها أسماء. Et ben on descend 6 من طرف سهام. وبعد ما شاهدنا وتابعنا لو شوبينغ دو كوثر تاع هذا الاسبوع اي بور لو تيم ستيلي اون بول اون لين، باش نبقاو في نفس لو تيم غدوه ان شاء الله مع متسابقه ثانيه اللي هي اسماء بور سويفر سون شوبينغ ونشوفوا ولا رايحه تكون اون فري ميس شوبينغ. تبقاو على خير. No me digas lo siento, dejaste de amar hace tiempo. Mientras escucho